Miss Rebecca Amarchi, Mr. Terrell Savelia and Miss Angel Avelio, Mr. Norbert Candalor and Miss Lee Saway, Mr. Antonio Giovanelio and Miss Rosalia Condalor, Mr. Arwin Galboso and Miss Rosalina Huil, Mr. Abiros Gininkan and Kitchen May Maghanon. Lord, ginalip up na mo kanimo kini sila Ginoong Diyos ang napulo kaparisan nga magpakasal karon. Lord, ginalift up na ko kanimo Ginoo ang tibuok nilang pamilya. Salamat Ginoo nga matudugay na kaayong panahon nga nagmulo sila sa ilang kasing-kasing nga gusto sila Ginoong Diyos nga magpakasal aron mahimong legal ang ilang pag-ipon ug ang ilang mga anak. Father God, ikaw mag-guide kanila. Ikaw Ginoo magalid sa ilang mga planong desisyon sa tibuok nilang kinabuhi.